Okay kelas, share jap. Okay kelas, untuk sesi yang kedua ni kita akan discuss berkenaan dengan system of equation and inequalities. Okay, so tadi kita dah discuss berkenaan dengan system of equation. So now we focus on the system of inequalities. Okay, so first we will discuss about definition, and second we will discuss about inequalities of two variables, and the last one is the graphic techniques. Ready class? Boleh kita start? Boleh. Okay. Okay, so sekarang kita tengok ni system of inequalities. Okay, so apa kegunaan dia? Okay, so look at this one. The easiest way to solve system of inequalities is to solve by graphing. So maknanya untuk memudahkan kita selesaikan bagi system of inequalities ni mudah kalau kita ada graph. So makna di sini kita perlu lukis graph dan kita boleh carilah solution dia. Okay, so next the graph of an equality is a half plane. So half plane ni maknanya plane two axis lah yang melibatkan two axis x and y. Okay, so you boleh baca dekat sini. So next, the graph of a system of inequalities is a graph of all solutions of the system, or it is shown as a region common to all of the half planes. Okay, so yang ini graph of a system inequalities, it is means that graph of the solution. So how to find the solution? It is based on the graph. Okay, so in the graph, bila melibatkan inequalities, it has a region. So region tu maknanya adalah kawasan solutions area. Okay, so kalau kita nak cari solution dia, dia berada pada region tersebut. Itu maksudnya. Nanti kita akan tengok seterusnya. You lebih faham lah. Okay, so ini adalah definition dia. Okay, so to graph a system of linear inequalities, first we have graph the line that corresponds to the inequality. So use dash line for an equality with less or greater than, less than or equal than. So this one we use dash line. So dash line maksudnya dotted line lah. So contoh dash line ni, right? Katakan kita ada graph ni, x equals to y. So dash line, let's say the inequalities it is about x is greater than or equal to y. Contoh x is greater than or equal to y. Okay, greater than, dia tak ada equal kat sini sebab kita gunakan dash line. So dash line sama ada dia adalah less than or greater than. So maksud less than or greater than without equal sign, itu maksudnya nilai tersebut lebih besar daripada y ataupun kecil daripada y. Sama ada lebih besar ataupun kecil. Tidak termasuk y. Tapi kalau yang ada equal sign ni, ini kita panggil sebagai greater than or equal. Maknanya dekat sini kalau kita letakkan x greater than or equal to y, so maksudnya nilai x ini adalah lebih besar daripada y dan sama dengan y. Okay, dan sama dengan y. Kalau begini saja maksudnya nilai x itu sentiasa lebih besar daripada y. Okay, so we use dash line. Alright. So untuk inequality with less than or equal or greater than or equal, yang ada equal ni kita guna straight line. Bukan straight line lah, kita guna line yang biasalah without dotted. Yang macam ni. Yang ini adalah x greater than or equals to y. Okay. Alright, so second, likely shade the half plane that is a graph of the inequality. So untuk shade region ni, kita kena tengoklah inequality dia bagaimana. So contoh kat sini, so this one is x-axis and up here is y-axis. So maknanya kat sini kalau kita tengok x greater than or equals to y. Okay, so bila x lebih besar, maknanya kat mana area dia? X sebelah, x sentiasa sebelah kanan lah. Sebab x lebih besar. And then y,
Kalau kita tengok secara terbalik, y less than or equals to x. So, y itu sentiasa lebih kecil daripada x. So, dia punya region dia berada di bawah. Okay. So, di sinilah. So, this is the region of x is greater than or equals to y. So, bila nak cari solution, solution dia berada di sinilah. So, titik dia, katakan kat sini 0, 0. So, this one is 1, negative 1. So, titik bagi 1, negative 1 berada di area sini. So, maknanya the point of 1, negative 1 is a solution. Okay, is a solution. Katakan dekat sini, kita punya point 1, 1. Kita ambil 1, 2 lah. Okay, 1, 2. So, 1, x1, y2 dekat sini. So, point 1, 2 ini bukan solution. So, this point is not a solution because it is not lies in the region. Itu maksud dia. Okay? Faham ya? Tak apa, yang ni kita boleh tengok further. So, bila tengok dengan example nanti lebih faham. Alright, so next kat sini, a system of inequalities is a set of two or more inequalities or one or more variables. Okay, so system of inequalities, we have a nonlinear and a linear inequalities. Okay, so this is a set untuk inequalities. So inequalities, we have a greater than. So this is a symbol for greater than. Oh, Katie. Katie, so sorry. Kita ada kerja ni. Okay. Okay, so next we have a less than. So less than this symbol. Greater than or equal. So greater than equal, dia ada equal sign kat bawah ni. So we have greater than or equal. And we have less than or equal. And this one is not the equal. Okay, yang ini is not equivalent lah. Mudah, right? So ini adalah set of inequalities. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada Right, so kita tengok example. Right, so in this example, we have 3x plus y less than or equal to negative 1. Okay, so yang ini, macam mana kita nak cari, nak selesaikan untuk inequalities ni? First, kita kena draw the graph. Okay, so based on this one, we have 3x plus y, which is equivalent with negative 1. Equivalent with negative 1. So, the graph is based on y equal to negative 1 minus 3x. Okay, so we need to plot the point and then kita buat graph dia. Okay, so how to plot ataupun how to draw this graph? So, kita masukkan nilai x dan juga nilai x. Okay, so let's say x is start with, kita ambil 0. For example, when x is 0, so y, so macam dapatkan y daripada equation yang inilah. So, you masukkan x 0, so y is a negative 1. So, the point here is x 0, y negative 1. So, kat sini, point dia. And then, katakan x equals to 1. So, negative 1 minus 3 times 1. So, y is negative. Berapa tu? Negative 4. So, point dia, x sama juga dengan 1, x kat sini, y negative 4. Okay, y negative 4. So, negative 4 dekat sini. So, this is the point. Second point. So, sikit. Kita nampak ya? Okay, right. So, next. 2. When x equals to 2, so masukkan nilai 2 dalam equation yang ini. So, we have y is negative 1 minus 6, negative 5. So, y x 2, so y negative 5. Negative 5 berada di 3 kali 6. Negative 1 minus 6 is a negative 7. So, 7 bawah lagi. Okay, ni negative 6, negative 7. So, kat sini point dia. So, bila y x2, so y negative 7 dekat sini. Okay, so dapat titik-titik ni kita sambungkan. So, you akan dapat satu graf yang inilah.
So this is the graph of y equal to -1 minus 3x. Okay, so this one is a fully line, bukan dash line, sebab the inequalities is less than or equal. Okay, faham So ni graph dia. Sekarang kita nak tengok inequalities dia. 3x plus y is less than or equal to -1. Okay, -1. So based on this, we can say that y is less than or equal to -3 minus 1. So berdasarkan inequalities yang ini, mudah untuk kita shade dia punya graph. Okay, shade the region. Okay, so we have this graph. Sekarang kita nak tahu sama ada region dia berada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Okay, so kita tengok dekat sini, y is less than -3x minus 1. So apa maksudnya? So nilai-nilai y ini sentiasa kurang. Kurang ke lebih? Kalau kita tengok dekat sini, the value of x is always less than, sentiasa lebih kecil daripada x. Okay, sentiasa lebih kecil lah, less than. So the area ataupun the region is x is it is approaching to negative lah, negative menghala ke negatif. So maksudnya nilai y sentiasa lebih kecil. So y ni dia ada dua value, positif dan negatif. Kalau di atas ni, bila y berada di atas, y sentiasa besar nilai dia. Kalau y berada di bawah, dia sentiasa kecil. So maknanya dia punya region berada di bawah graf. Bawah graf di sini lah. Kalau kat sini atas graf, ini bawah graf. So this is the region for y less than or equal to -1 minus 3x. So kita shade dekat sini. This is the area of solution. So kalau cara solution dia berada di kawasan ini. Okay? Faham? Faham Alright. Okay. Alright. So next example, kita tengok example yang kedua. Yang you lihat ni adalah cara untuk kita set the y. Okay. So kat sini kita plot the graph. Okay. So based on this inequality, we find out the equation here is 2x minus 3y equal to 6. Okay, so basically the equation is based on this one, 2x minus 3y equals to 6. So we plot the graph based on this equation. Okay, so this one is a dash line because dia tak ada equal dekat sini. There is no equal sign. Okay, so the inequalities, it is about 2x minus 3y greater than 6. So greater than 6, we use dash line. Okay, so this means that the value does not include it. Alright. Okay, so kita plot graph. Macam biasalah, you buat table dulu and then you plot the graph. And then based on this one, we identified that the inequalities, which based on y here is y is less than 2/3x minus 2. Okay, so kita nak shade, kita tengok yang inequalities yang ini. Bila nak plot graph, kita guna yang ini, equation yang ini. Okay, bila nak shade region, shaded region is based on this inequalities. Okay. Alright, so y is less than this one, 2/3x minus 2 means that the values of y is below the graph. Sentiasa berada di bawah graph. Okay. So ini adalah x, ini adalah y. So kalau dia berada di atas, y is always greater than x. Bila berada di bawah, dia adalah y is less than x. So this is the region of the solution. So kalau you nak cari region dia, nak cari solution dia, yang di dalam inilah, point dalam ini. Okay, contohnya kita tengok point bagi, we test on the point -1, 2. Okay, point -1,
1, 2. X is negative 1, and then Y is 2 dekat sini. So point negative 1, 2 dekat sini. Okay, so based on this inequalities, the point negative 1, 2 is not a solution. Ini bukan solution dia. Because this point does not include in the region. Dia tidak berada di dalam region ataupun does not in the region. This point does not in the region. So we can say that point negative 1, 2 is not a solution. Okay, so solution dia berada di bawah sini. So solution dia adalah 3.3 negative 3. So kita tengok 0.3 negative 3. So X 3, Y negative 3 kat sini. Okay, so 0.3 negative 3 is the solution. Okay, so it's the solution because the 0.3 negative 3 lies on the region. Okay, tu maksud dia. So apa dia katakan solution? Solution dia berada pada region tersebut. So it has many solution. Solution in terms of point lah. Tu maksud dia, solution in terms of point. So one of the point here is 3 negative 3. Okay, faham ya? Ini masuk inequalities. Okay. Biasa kita guna inequalities bila ia melibatkan banyak solution. Banyak points lah, macam itulah. Sebab tu kita gunakan inequalities. Alright. Ini lagi satu contoh. We have this one. Y minus X minus Y less than 5. Okay, so based on this, the equation here is X minus Y equivalent with 5. So we need to sketch this graph. So this one is a dashed line because the inequalities involving less than, there is no equal sign here. Alright. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, we also can say that Y is greater than X minus 5. Y lebih besar daripada X minus 5. So means that the region of these inequalities is above the graph. Berada di atas graph. Sebab Y lebih besar daripada X minus 5. Okay. Boleh ya? Shape the region. Yang ini pun saya akan masukkan dalam test nantilah. Sama juga dengan yang ni. So this one is 4x time less than or equal to times x plus y. So this one we use a line. Okay. Solid line, not a dash line, solid. Right. So the equation is based on a 4x equivalent with 2 times x plus y. So kita plot graph. Okay, and then we shade the solution. Okay, so shade the solution. So the solution here is y is always greater than x. So means that the region lies on the above of the graph. Okay, so graph yang ini adalah 4x equivalent with 2 times x plus y. Okay. Faham ya? Ada soalan tak setakat ni untuk yang ini? Tak ada. Okay, sama juga macam equation, we have a linear and non-linear. So kita tengok ni, solving system of linear equation. So means that the graph is based on the linear ataupun straight line. Okay, so here we have a graph system. So we have two equation. The first one here is y greater than 2x minus 1. And the other one here is y is greater than or equal to negative 2. Okay, so based on this inequalities, we identified that the graph involve more than one graph. Okay, lebih daripada satu graph. Okay, so the first one is y equal to 2x minus 1. So first we need to draw this graph, which is y equal to 2x minus 1. And the other one here is y equals to negative 2. So ada dua graph dekat sini. Satu y equals to 2x minus 1. And the other one here is y equals to
negative 2. Okay, so you kena draw this graph. So untuk yang first, y 2x minus 1. So this is the graph. Yang ini, so yang ini adalah y equal to 2x minus 1. So bila you lukis graph macam ni, you kena labelkan dia. Sebab kita ada lebih daripada satu graph kan. So nak tahu graph yang ini equation yang mana. So untuk case yang ini, for this one is this equation, y equal to 2x minus 1. So here we use dash line because the inequalities involved here is greater than. There is no equal. So kita gunakan dash line. And second equation is y equal to negative 2. So maksudnya garisan dia adalah pada negative 2. So y negative 2. Okay, so ini negative 2. So we just draw a straight line. So for this graph, it is about y equals to negative 2. Okay, so this one is a solid because it has equal sign here. Okay, solid. Okay, so now we need to identify the region. Okay, so the region, we look at this inequalities. So cara untuk bila kita nak guna inequalities ni, bila kita nak shade the region. So look at this one. So y is greater than 2x minus 1 means that the region lies on the above of the graph. Okay, so the graph here is this one. So berada di atas graph. So this region is about y greater than 2x minus 1. And next inequalities, it is about y greater than negative 2. Sama jugalah y berada di atas graph bagi negative 2. So kat sini. Yang you nampak yang sengit-sengit ni adalah shaded bagi first inequalities and up here. So yang ini guna color lain lah. Color hijau. Okay, untuk shaded yang kedua iaitu y greater than or equal to negative 2. So this one is berada di sini. Semua yang hijau ni adalah y greater than negative 2. Greater than or equal to negative 2. So kat mana region dia? Sebab kita ada dua ni. Kita ambil overlapping region. Region yang bertembung. Okay. So untuk yang ini, yang di luar ni dia tak bertembung pun dengan yang atas ni. So kita boleh padam lah. Untuk ni. Kalau ikutkan, untuk yang first inequalities, dia punya region sini, semua sini. Okay, tapi dia tak overlap yang y equal to negative 2, dia tak overlap. So the region tidak termasuk yang ini. Okay, so therefore we can say that the region for these two inequalities is this one. Yang ini, yang kita shadekan dia ni. Faham So maksudnya, how to find the solution? The solution in this region. Yang kat luar ni bukan solution dia. Yang point yang berada dalam ni adalah solution bagi inequalities yang ini. Okay? Faham? Boleh tak? Tengah hadam. Kelas okay? Okay. Try lah, try madam. Okay. Dia senang je. Cara dia senang je. First kita plot graph. Okay, so plot graph based on equation ni lah. Kalau dia bagi dalam inequalities macam ni, y greater than 2x minus 1. So maksudnya graph dia, equation dia adalah yang inilah, which is y equal to 2x minus 1. Okay, and then for y greater than or equal to negative 2, so the equation for this inequalities is this one, equal to y equals to negative 2. Okay, right, so yang ini, okay, graf kat tepi ni right, so maknanya dekat sini kita ada dua graf lah. Yang pertama y equal to 2x minus 1. Sama juga cara dia untuk plot graph. Kita kena buat satu table tadi tu. So x, y. So you can start with any values of x. So let's say kita nak start dengan 0. So y, x0. So when x0, you can masukkan dalam y ni, dalam equation yang ini.
So y sama juga dengan negative 1. So when x equals to 1, so masukkan nilai x 1 dalam ni. Okay, so 2 times 1 is 2, 2 minus 1 is 1. Okay, tak perlu banyak. Dalam lebih kurang dalam 3 ke 4 macam tu lah. Okay, and then next, x equals to 2. So bila x sama juga dengan 2, apa nilai y? Masukkan nilai 2 dalam equation yang ini. So 2 times 2 is 4. So 4 minus 1 is 3. Okay, so plot graph dia adalah graph dia. So y x kosong. So x kosong kat sini. Kita buat 1, 2, 3. Kat sini pun 1, 2, 3. 4. So ini adalah paksi x, yang ini adalah paksi y. Paksi positif y sentiasa berada di atas kosong. Atas ni semua positif y. Bawah ini adalah negatif y. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kalau untuk x pula, nilai positif x berada di sebelah kanan. Ini semua positif x. Okay. Di sebelah kiri adalah negatif x. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 and so on. So maknanya semakin dia pergi ke arah kanan, semakin besarlah nilai y. Nilai x, sorry. Nilai x. Untuk y pula, semakin dia berada di atas graf, semakin besarlah nilai y itu. Kalau dia berada di bawah, dia sentiasa kecil. Dia akan semakin kecil nilai y itu. Begitu juga dengan x. Kalau x menghala ke sebelah kiri, maknanya nilai x menghampiri kepada nilai yang paling kecil sekali. Okay. Alright, so next yang ini, back to this one. So we plot graph. So when x equal to 0, so y is negative 1. So kat mana titik dia? Titik dia adalah x kosong, y negatif 1. Berada di sini. Sini point dia. Okay, padam tu. Nanti tak nampak pula. Kita plot graph lah. Tadi tu kan. Oh, sudah. So, x, y, kosong, 1, 2. X0, y, negatif 1. Kat sini point dia. X1, y berapa? 2 minus 1, 1. Ya ke? Tak. X kosong y negatif 1. X1, 2 darab 1, 2. 2 tolak 1, 1. Okay. 2 times 2, 4. 4 minus 1 is 3. So kat sini when x1, x1, y1. So ni point dia. When x equals to 2, y3. So y3 kat sini 2. So yang bersilang tu, itu adalah titik dia. So, kita sambungkanlah titik dia tu. Kalau x kosong jadi dia macam ni. Kurang straight you akan dapat graf yang macam ni lah sepatutnya. Itu you dah lukis graf. Graf yang kedua, y equal to negative 2. Ini mudah. Negative 2, katakan kat sini negative 2. Straight line saja. So, this line is about y equals to negative 2. Alright. Okay. Sekarang kita nak shade kat mana area dia. Okay, kat mana region dia. So, untuk shade the region, we need to look at this inequalities. Okay, so y greater than 2x minus 1. So, maksudnya y is always greater than 2x. So, maksudnya the region tu pada di atas, pada bahagian atas graf lah. Okay, so kita ada sini atas, sini bawah. Right? So, the region untuk yang first tu adalah y greater than 2x minus 1. So, ini region dia. Region dia. Keseluruhannya. Okay. Kemudian untuk yang kedua, y greater than negative 2. Y greater than negative 2, kita fokus pada graf y sama juga dengan negative 2. So, inilah this line. So, dia berada di atas. Sebab y is always greater than negative 2. So, y sentiasa lebih besar daripada negative 2. Okay. Ni semua area y is greater than negative 2. Tapi sebab kita ada dua two inequalities, so we take the overlapping region. So, the overlapping region
this one. Yang overlap lah. So yang ni yang tak overlap ni boleh padam lah. This one, yang ni pun tak overlap. So region dia berada di sini. So apa solution dia? Apa titik-titik yang berkaitan? Berada di dalam region yang ini. Kalau kita ambil titik 2, 1. So 2, 1, titik dia berada di sini. So 2, 1 is not a solution. Sebab dia tidak berada di dalam region yang ini. So kalau kita ambil region 0, no, negative 1, 2. So let's say we choose a point negative 1, 2. Yang ini, point yang ini, negative 1, 2. So negative 1, 2 is one of the solution. Because this point is in the region. Boleh? Boleh insyaAllah. Okay, very good. Alright, nah ini yang kedua. So we have this graph systems 2x minus y less than or equal to 5. So 2x x plus 2y greater than 2. Okay, so the equation is based on 2x minus y equals to 5 and the other one is x plus 2y equals to 2. Sama jugalah, you plot graph. Dan ini adalah graf untuk 2x minus y equals to 5. And for dash line here is about x plus 2y greater than 2. Greater than 2. Okay. Okay, so next we shade the region. So shade the region, it is based on this inequalities. So kalau tengok dekat sini, kalau untuk yang sebelah kiri ni, you nampak ada cara pengiraan dia kan? Ini untuk kita tengok region dia berada di mana. Okay. So cara dia adalah, okay, so here we have 2x minus y greater than or equal to 5. Alright, so now kita nak jadikan y sebagai dependent variable. Okay. Okay, so now we solve for this one. So in the left hand side, negative 2. Kita boleh eliminate for this 2x. So in the left hand side, we take negative 2x. So bila sebelah kiri you letak negative 2x, sebelah kanan pun negative 2x. Kena ada juga. Okay, so in the left hand side, 2x minus y plus minus 2x. Okay, 2x minus y minus 2x. So yang ni kita akan dapat kosong. So negative 1 minus 0. So we have negative 1. Okay, so in the right hand side, we have 5 minus 2x. So kita dapat inilah. Okay, so next, kita dah, yang ini apa dia buat ni? Darabkan dengan negative 1. So negative y times negative 1, we have y. So yang ni inequalities will be changed. Okay, sebab kita darabkan dengan negative 1. So dia akan jadi greater than or equal. Greater than or equal. And then for this one, negative 5 times negative 1, we have negative 5. Negative 2x times negative 1, we have 2x. Okay, so now we have this inequalities. Y is greater than negative 5 plus 2x. So maknanya the region is always it is always above the graph. So graph dia ni saya lebih berada di bahagian atas graph lah. Okay, gitu. Right. So kalau untuk cara yang mudah, ni cara lain lah. Okay, ada method. Kita ada 2x minus y less than or equal to 5. Okay. So y kita bawa ke sebelah. So we have a 2x less than or equal to 5. So this y we bring to the other side. Then we have plus y. Okay. Sebab kemudian 5 ni kita bawa ke sebelah. Dan dia akan jadi 2x minus 5 less than or equal to y. So based on this, we can say that y is always greater than or equal to 2x minus 5. Sama je. Okay.
Ni kalau kita guna konsep pindah-pindah lah. Yang ni kita guna konsep yang analitik dia. Okey, faham yang ini yang akan menentukan sama ada region tu berada di atas graf ataupun di bawah graf. Boleh? Right, so kita tengok yang ini. Kenapa dia tak ada solution? Right, kita tengok yang ini. Okay, so this is the graph systems which is negative 4 minus negative y minus 4 greater than negative 2x. Okay, so the equation is based on this one. Negative y minus 4 equal to negative 2x. Okay, so negative y, negative 2x plus 4. So y it is equivalent with 2x minus 4. Okay, so yang ini. So you plot graph untuk yang ini pula. Negative 8x plus 4y equal to 12. Right, so now we have 4y equal to 12 plus 8x. So y is 12 over 4, we have 3. 8 over 4, we have 2x. Graph. Okay, you plot graph and we have this one. So graph yang dash line ni adalah y equal to 2x minus 4, and for solid line here is y equal to 3 plus 2x. Okay, so now kita shade dia punya region. Okay, so for this one, we have this region, y is less than 2x minus 4. Okay, so yang ini y is less than. So maknanya region dia berada below of the graph. Okay, so yang dash line graph yang ni berada di bahagian bawah graph. Sinilah, so this is the region. And for second inequalities, this one is about y greater than 2x plus 3. So this is a graph for y equal to 3 plus 2x ataupun 2x plus 3. Ni graph dia. So kita nak tengok region dia berada di atas ataupun di bawah. You tengok yang ini. So based on this inequalities, the region is above of the graph. Berada di bahagian atas lah sebab y lebih besar. So kat sini region dia. Okay. Okay, so based on this example, we can say that this system has no solution because there will never be any overlapping shaded areas. So maksudnya untuk case yang ini, there is no solution because the region, there is no overlapping region. Tak ada region yang overlap ataupun yang tu dia tak bounded. Jadi kita boleh katakan it has no solution. Okay? Jelas ya? Yang penting adalah sketch the graph. Okay. And then check the inequalities. Second, baru the third one, baru you shade the region. Shade the region, you colorkan lah kat mana yang region dia. So how to shade the region? It is based on y. Y ni mudah lah sebab dia antara atas graf ataupun bawah graf. Macam tu. Okay? Boleh? So yang untuk system of equation ataupun equation system ni untuk plot graph. Yang ni kena banyak exercise lah how to plot the graph. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okay, so kita tengok example yang ini. Yang ni dia buat step by step. So solve the system of inequalities by graphing. So dia bagi dua inequalities dekat sini.
So maksudnya the region is bounded lah. So kita ambil yang overlapping region. So based on this inequality system, we have two equations. Okay, so the first one is y equal to x minus 2. So untuk graf yang pertama, yang ini, figure 1. So this one is about graf yang ini adalah y equal to x minus 2. So bear in mind, saya ingat bila you sketch the graph, make sure you label the graph. You label the equation. Okay, sketch the graph, label the equation. So this graph is about y equal to x minus 2. Okay, and next kita tengok inequalities dia, y is less than or equal. So bila y is less than or equal means that the region lies below the graph. Okay, berada di bawah graph. Inilah ni yang dikalakan ni. Okay, so this one is about y is less than x minus 2. Okay, so next equation, it is about y equal to negative 3x plus 5. So this one yang color biru ni adalah graph bagi y equal to negative 3x plus 5. And then kita tengok region dia yang mana. We look at this one, y is greater than. So bila y is greater than, maknanya dia berada di bahagian atas graph. Okay, atas graph yang ini, color biru ni. Alright. So this one, kenapa dia dash line? Because the inequalities involve greater than. There is no equal sign. Dia sentiasa lebih besar. Okay. Okay, yang color biru ni lah. Dia dah shade. Okay, so now what is the region for this two graph? Kat mana region dia? Okay, kita ambil yang overlapping. Yang inilah. So this is the region of solution. So solution dia berada di pada region yang ini. Sebab dia overlap. Yang ini tidak, yang ini pun tidak. Itulah region dia. Okay. So tengok ni. So the solution of the both inequalities is this one. In the purple area. Ataupun in the purple region. So kalau you nak cari solution dia, solution in terms of points, di dalam inilah, point-point dalam ini. Ni semua ada point. Yang titik-titik ni point. Yang berada di luar daripada region ni bukan solution dia. Okay, faham ya? Ada soalan sakit ni? Tak ada. Ni lagi example. Yang ni yang melibatkan tiga graph. Okay, so graph yang color biru ni, this one it is about 2x plus 3y greater than 12. Yang ni atas ni, this is a graph. So the region is the blue one. Yang ini, and second, kita tambah lagi satu inequalities, satu pun graph, which is 8x minus 4y greater than 1. So this is the graph, dash line yang ini. Okay, so graph dia this one. Okay, so the region is the below of the graph, berada di bahagian bawah. So macam mana kita tahu berada di bawah? Kita tengok kat sini. Inequalities yang ini. So we have 8x, kita pindahkan for y. Kita pindahkan for y. Dan kita akan dapat 8x greater than 1 plus 4y. Okay, and then we bring 1 to the other side. Then we have 8x minus 1 greater than 4y. Okay, so this 4, we divide all the terms by 4. Kita bahagikan semua dengan 4. So kita akan dapat this one. Bahagikan dengan 4, 8x over 4 minus 1 over 4 less than 4 over 4y. Okay, ataupun biasa kita mudah pindah-pindah tu. So ni kan darab kan. So bila pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi. So we have 8x minus 1 divided by 4 greater than y. Okay, so cukup sampai sini pun you dah boleh shade region dia. So maksudnya y always less than
8x minus 1 over 4. Yang ni kita guna untuk kat mana dia punya region yang kita nak shape. Okay, so kalau tengok ini, dia sentiasa kurang. Bila less than, maksudnya the region is lies in the below of the graph. Okay, berada di bawah. So inilah region dia. Region bagi yang ini. Below. Kena ingat, kalau y greater than, so the region is the above the graph. Berada di bahagian atas. Kalau y less than, region dia berada di bawah graph. Macam tu. Boleh faham tak ni? Jelas tak? Risaulah kalau you tak faham. Kalau you tak faham maksudnya masalah saya lah. Macam tu. Okay, faham Kelas okey ke tu? Masih ada ke? Ada. Tengah Ada sambil-sambil buat ni. Pening lagi. Pening. Ada alright. Tak apa, jangan risau. Kalau masih juga tak faham, kita boleh discuss. Okay, so for time being, cuba tengok dulu dan cuba buat. Okay, so cara dia macam mana nak practice kita punya how to practice ourselves. So kita buat je yang example ni, you try redo this exercise, this example and then tengok jawapan dia macam mana. Okay, right. Kalau tak faham juga tak apa, jangan risau, boleh tanya saya. Okay, kita boleh bincang. Okay, so ini adalah inequality system lah. Alright, so for this one, ini yang tadi tu melibatkan berapa graf kat situ? 3 graf. Yang ketiga, x equals to 4. So the graph for x equals to 4 is just a straight line lah. X sama juga dengan 4. Okay, so untuk yang ini, yang line ni adalah x equals to 4. Okay, 4, you just ambil pembaris, buat satu garisan. Itu adalah x equals to 4. Alright, so kena check lah sama ada dia solid line ataupun dash line. So dash line, whether it is less than or equal than. So kita tengok dekat sini, dia kata x dia adalah kurang daripada 4. So bila x is less than 4, so values of x is always less than 4. Maknanya nilai-nilai x berada kecil daripada 4. Okay, so maknanya dekat sini nilai-nilai x berada di area sini. Di region yang ini. Okay, so maksudnya when x is less than 4, so the values of x 3, 2, 1, 0 and it goes to infinity. Itu maksud less than 4. So yang sebelah kanan sentiasa lebih besar nilai x. Okay, so ini region dia. So since kita ada 3 inequalities, the first one tadi, y greater than this one, yang color biru, color merah dan juga color hitam tu. Okay, so kita kat mana solution dia yang overlap dengan ketiga-tiga sekali. Kalau kita tengok graf yang ini, yang overlap adalah yang inilah. Overlap maksudnya dia lies pada region yang sama. Kalau kita tengok dekat sini, ini dia overlap untuk semua color. Semua kita shade region dia kat sini. Alright. So here we can say that the solution in this region, ini solution dia. Okay, so the solution of this inequalities is this one. So, apa solution dia? Berada pada region yang ini. Titik-titik yang berada di dalam ini, itu adalah solution bagi inequalities yang diberikan tadi. Okay? Faham? Boleh? Faham, madam. Boleh. Okay, very good. Okay, right. Okay, this one is a non-linear inequality. So non-linear yang melibatkan bukan linear lah, curve yang melibatkan curve.
Alright, so now linear. Yang ini graf dia. Boleh saya sambung sikit ni? Untuk graf yang ini adalah x squared minus y is less than or equal to 0. So based on this, macam mana kita nak tengok dia punya region, sama juga kaedah dia. So it is based on y, bergantung kepada y. So daripada inequalities yang ini, kita move y to the other side. Then here we have apa tu nama dia? Less than or equal to y. Okay, so maksudnya y itu sentiasa lebih besar. So y is greater than x squared. So means that the region is above the graph. So ini graph dia yang nampak orange ni. So bila y greater than, dia berada di atas graph. Yang ini bawah. Yang ini bawah graph. Yang ini bawah. Yang ini atas. Atas graph. Okay, atas graph. So region dia berada di dalam ini. Yang color orange. Okay. And then number yang kedua yang ini, the region. From here we can say that yang ini yang nombor 2 dia. So 2x squared plus y less than or equal to 12. So means that 2x squared, kita move y to the other side. Yang ini kita bawa ke sebelah kiri. Negative 12 less than negative, dia plus kan, negative y. So sign ni bila ditukar, yang ini pun akan bertukar lah. Dia akan jadi from here y. Semua kita kita dapatkan dengan negative 1 kan. So yang ni akan jadi negative 2x squared. So negative we have plus 12. So negative for this one will be greater than or equal and y. So y maknanya region dia berada di bawah graph. So bila di bawah graph yang inilah. Yang bawah ni. Macam tu. So yang ni berada di atas. So bawah. So maksudnya kita ambil yang overlap solution dia. So the solution is inside this one. Ada dalam ni. Sini Okay. Boleh? Alright. Yang ni pun sama jugalah. Kita tengok dekat sini. Yang lengkung ni adalah y equal to x squared minus 1. So yang straight line ni adalah x minus y equals to negative 1. So tengok inequalities yang ni y greater than. So bila y greater than, the region is above the graph. Di atas graph. Okay. Sorry. So yang bawah ni, kat mana region dia, kita gerakkan y ke sebelah dan kita akan dapat x plus y greater than or equal to y. Okay, so maksudnya dekat sini y less than. So y less than, dia berada di bawah graph. Berada di bawah graph, ini graph kita. Berada di bawah sini. Berada di bawah sini, 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 sini. So overlap dengan titik ni, yang atas tadi, yang first tadi. So maknanya kita punya region berada di dalam ini. Sinilah ni region dia. Okay, I colorkan terus kat situ. So yang lain daripada itu bukan solution. Faham So this is the solutions ataupun the region of solutions. Okay, boleh? Right. Ada soalan? Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan, you boleh practice yourself. Buat tutorial. So tutorial ni ada dalam YouFuture. Kalau mana yang tak tahu kat mana nak cari, tak apa. Nanti saya sharekan tutorial yang ini. Lepas kelas saya akan sharekan. Okay, so you boleh buatlah question 1, this one. Ada beberapa soalan kalau nak buat latihan lah. Alright, yang ini. Okay. Boleh Try buat. Okay. So kalau you nak extra slot, boleh, tak ada masalah. Lama. Macam okay, kalau ni you nak extra slot untuk bincangkan inequalities, boleh just bagi tahu dekat group bila kita nak buat. Okay? Boleh je.
Right, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas kita hari ni? Any question? Madam, kalau ada soalan boleh tanya dekat group madam Boleh, kalau you ada soalan nak tanya kat group boleh, nak tanya direct PM pun boleh, tak ada masalah. So far Okay, saya memang ambil WhatsApp tu sebagai platform untuk kita discuss dengan student lah. Macam tu. Okay? Okay madam. Okay. Ya, ada apa-apa lagi nak tanya? Madam, kalau macam exercise tu kita dah siap nak bagi pada mana? Nak bagi kat madam dekat U-Future ke ataupun bagi kat WhatsApp? Nak tanya, soalan yang dah buat nak bagi saya check. Boleh bagi pada you boleh hantar kat WhatsApp. Lagi cepat untuk saya respon. Sebab kalau email ke U-Future takut saya tak sempat nak buka benda tu. Okay, boleh. Okay. Boleh madam. Okay, welcome. So maknanya kalau you ada apa-apa nak tanya, katakan you dah buat exercise nak minta saya check, just hantar through WhatsApp. Saya akan check dan saya akan bagi feedback